की कर रहे हो? ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਊਡਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਾਊਡਰ डालेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में किसी जगह पे मौजूद हूं। तो फैसलाबाद में भी खजूर की काश्त की जाती है। तो यहाँ पे कुछ कबाइल बलोच के भी आबाद है। बहरहाल यहाँ पे खजूर को पसंद किया जाता है, लोग लगाते हैं। तो यहाँ मैं गुज़र रहा था तो मुझे खजूरों के साथ एक बंदा कुछ शरारतें करता हुआ नज़र आया। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ। तो देखते हैं ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। भाईजान नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? नासर महमूद जी। नासिर महमूद साहब की कर रहे हो? ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਊਡਰ। ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਜੂਰੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇਅ ਗਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰੋ। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਾਊਡਰ डालेंगे ਜੀ। ਇਹ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਫੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਖਜੂਰਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी। अच्छा व्यूअर्स, बात ये है कि ये जो ये कैरन जहाँ से पाउडर निकलता है, ये खजूर दरख्तों में भी मेल और फीमेल होते हैं। ये मेल दरख्त से उतारा गया है, ये इसके फूल है और इसके अंदर इसके पोलन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये नर तौलीदी अज़ा है खजूर के पौधे के, और जिसके ऊपर ये पाउडर डाल रहा था वो फीमेल प्लांट है, मादा वो फूल है इसके ऊपर। तो जो मादा फूल होते हैं इनके अंदर स्टिग्मा होता है या स्टाइल होती है, और यहाँ पे पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन यहाँ से इसके ऊपर ट्रैवल करता है, यहाँ पे आता है और पोलिनेशन होती है, फिर जर्मिनेशन होती है, फिर फल लगता है। तो असल बात ये है कि ये पोलिनेशन का अमल पोलन ग्रेन्स जो होते हैं नर फूल से मादा फूल के ऊपर हवा के ज़रिए जाते हैं जी। या शहद की मक्खियाँ लेके जाती हैं या भंवरे लेके जाते हैं या कोई भी इंसेक्ट जानवर लेके जाते वो लेके जाते हैं। कुछ हाँ जी। परिंदे भी होते हैं। हाँ जी। तो बात ये है कि आजकल के दौर में इंसान की हवस का ये आलम है जी। कि किसी चीज़ को नहीं बख्शा। हर जानवर का जो कुदरत ने रोल रखा हुआ है इकोसिस्टम में, उसने अपने हाथों में ले लिया है। मिसाल जी। के तौर पर जंगलों में जो स्कैवेंजर्स हैं, मुर्दा जानवरों को खाने वाले मुर्दा जानवर इंसान इकट्ठे करके ले आता है। पानियों के अंदर जो सफाई करने वाले टर्टल्स हैं, हमने टर्टल्स मार दिए, उनका काम अपने अपने हाथ में ले लिया। ये जो काम था असल में शहद की मक्खियों का काम है। जी। हमने अपनी फसलों पे इतने स्प्रे किए, रूटीन है हमारी, स्प्रे के बगैर हम किसी इंसेक्ट को बचने ही नहीं देते। किसी मक्खी को, किसी भंवरे को, किसी तितली जी। को इतने स्प्रे करते हैं, मर जाती हैं। हाँ जी। तो उन्होंने क्या करना होता है, आके यहाँ से रस चूसने के लिए मक्खी आती है। जी। तो इसके जो जरदाने हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वो उसके पैरों के साथ, उसकी टांगों के जी। साथ चिपक जाते हैं। वो उड़ के दूसरे फूल पे आती है, तो यहाँ पे वो उतर जाते हैं। हाँ तो जी। इसकी पोलिनेशन हो जाती है। जी। तो ये पोलिनेशन के लिए किया जाता है। ये देखिए जी, बैकग्राउंड में नासिर साहब पौधों के वो जो उसके खोशे हैं खजूर के, उसके ऊपर मुसलसल वो पाउडर डाल रहे हैं। तो बात यह है कि मुझे एक वाक़या याद आ गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी एक वाक़या मंसूब है इसी तरह का, कि हुजूर मदीना में कुछ लोगों के करीब से गुज़र रहे थे, तो वो भी इसी तरह काम कर रहे थे खजूर के दरख्तों के ऊपर। ये नर पौधे के ये वाले हिस्से लेके मादा पौधे के फूलों के ऊपर ऐसे ऐसे लगा रहे थे।
تو حضور نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان لوگوں نے حضور کے کہنے پہ وہ کام روک دیا۔ تو اس سال کیا ہوا کہ کھجور وہاں پہ میجر کراپ ان کی کھجور ہی ہے، یا اس وقت کھجور تھی، تو کھجور کے اوپر پھل بہت کم آیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضور کا وہیں سے دوبارہ گزر ہوا، تو حضور نے پوچھا کہ کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح پھل بہت کم آیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے دنیا داری کے معاملات ہیں تم ان کو بہتر سمجھتے ہو۔ تو بہرحال یہ پریکٹس جو ہے جہاں جہاں پہ کھجور کی کاشت کی جاتی ہے یہ کی جاتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو پولینیشن جتنے زیادہ، اب اس میں ہزاروں کی تعداد میں پھول لگ جاتے ہیں، تو اگر ہر پھول پولینیٹ ہو جائے، ہر پھول کے اوپر زردانہ یا پولن گرین آ کے گر جائے تو اس میں پھل بن جائے گا۔ اگر آدھے پھولوں کے اوپر پولن گرینز پہنچ پائے تو آدھا پھل لگے گا، اگر اس میں سارے میں لگ گیا تو یہ جھک جائے گا، لٹک جائے گا کھجوروں کے بوجھ سے۔ تو اگر پولینیشن نہیں ہوگی تو پھل بہت کم لگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کام قدرت نے، یہ جو حشرات ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں یا تتلیاں ہیں یا بھمرے ہیں، ان کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مکھیاں، یہ تتلیاں، یہ بھمرے یا چڑیاں یا یہ پرندے ہیں، یہ ہماری فصلوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مکھیاں، شہد کی مکھیاں اور یہ بھمرے اور تتلیاں نہ ہوں تو یہ پولینیشن نہ ہو اور پھل بہت کم آئے۔ تو شہد کی مکھیوں کی جہاں بات شروع ہوئی ہے، تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو باغات میں لوگ شہد کی مکھی والوں کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ جب فلاورنگ سیزن آتا ہے ہمارے باغ کا تو آپ ڈبے لے کے آئیں، اور تاکہ مکھیاں ادھر پھولوں پہ، ایک پھول کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے پھولوں پہ جائیں اور پولینیشن ہو، زیادہ پھل آئے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ شہد کی مکھیوں والا اگر کوئی اپنے باکس لے کے آ گیا تو اس کے اوپر پرچہ کروا دیا، FIR کٹوا دی کہ یہ ہمارا نقصان کر رہا ہے، ہماری فصلوں کا نقصان کر رہا ہے، تو اس کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے۔ تو بہرحال قدرت کا ایک نظام ہے، ایک ایکو سسٹم میں ہر جانور کا، ہر جاندار کا ایک اپنا اسپیسیفک رول ہے۔ تو شہد کی مکھیاں زیادہ ہوں گی تو زیادہ پھل آیا کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک پریکٹس ہے، یہ صدیوں سے جاری ہے۔